বাইরে নেই। কয়েকশো তো চুল কাটা বুঝল অনেক ঘুরাও না দেখা ऐसे देखिए कितना कपड़ा, मतलब आज 10वां दिन है ना। हम सारा मतलब कपड़ा वगैरह ब्लैंकेट जो भी है चीज़ें सब कुछ आज धोना पड़ेगा। तो और मेरी दीदी का बाल काट दिया है। मेरे बाल को देखो, वो बाल का देखो लेकिन इतना काट दिया मेरा बाल, इतना काट दिया। मैं तो इतना नहीं करती, मैंने देख नहीं किया था ना। मैं तो काट ली, टकला बना। मैं इतना काटूंगी, मैं इतना नहीं करूंगी। तो चलो हम काम करते हैं, उसके बाद मैं इतना काट। गाइस बड़े पापा का जो खून हो गया, मतलब डेथ हो गई, तो आज 10वां दिन है। तो हमारे बंगाली में बोलते हैं कि दशा। तो आज 10वां दिन, जितने भी कपड़ा है, जितने भी ब्लैंकेट धोना पड़ेगा, तो हम धो रहे, साफ कर रहे। देखो ये कपड़ा, कितना कपड़ा देखिए। देखो 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 बहुत काम। गाइस आप लोगों को एक बात बतानी थी, मतलब मेरे जो बड़े पापा हैं वो उनको खून कर दिया, और मतलब 3 तारीख को 3/4/2023 को मतलब घर से निकले थे। तो खाना खाने के लिए घर आ रहा था, उसी टाइम मिली नहीं, बहुत ढूंढ। शाम को घर से निकली थी, लेकिन बहुत ढूंढा, रात को नहीं मिला। सुबह पिछले दिन सुबह 5 बजे मतलब मिल गई, लेकिन बड़े पापा का बॉडी पर बहुत निशानें मिली। तो पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे, लेकिन हमारे जो मंगलदै की हॉस्पिटल है वहाँ की डॉक्टर सीधा गुवाहाटी की तरफ रेफ़र कर दिया। तो पिछले दिन गुवाहाटी ले गए, तो वहाँ से पोस्टमार्टम करके लाए। तो ऐसे चल रहे हैं। एंड आज है उनका श्राद्ध। तो मन अच्छा नहीं है, सबका ही मन ख़राब है, क्योंकि बड़े पापा बहुत अच्छे थे। एंड मतलब आज क्या बताओ, बहुत 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 बुरी लग रही है उनके लिए। और आज उनका श्राद्ध थे, तो कल तो उनका दशा चले गई, आज उनका श्राद्ध छोटा मोटा करके श्राद्ध कर रहे हैं, इतना बड़ा नहीं, क्योंकि सबका ही मन ख़राब लग रहे हैं उनके लिए। और हाँ गाइस, खूनी 2 पकड़े गए, 2 खूनी को जेल में डाल दिया पुलिस वालों ने, और भी पकड़ना बाकी है, मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं पुलिस लोग। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिए
ताकि जल्दी से जल्दी बाकी सारी खूनी भी मिल जाए और उन लोगों को फांसी हो जाए। बस यही मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज रात है, चलिए देखते हैं। জলায় নম এতে গন্ধপুষ্পে নম এতস্মৈ সাৎসাধন সাধার জলায় নম। আবার এতে গন্ধপুষ্পে এত অধিপতে বরুণায় নম। আবার এতে গন্ধপুষ্পে এত সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণ্য চিত্ত উদ্ধার ভুলোক পরিত্যাগ অক্ষয় নম। বিষ্ণুর নবাদ্য তৎসদ্য চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে নবমান হৌ অসুজান্তা দ্বিতার্ণী কাশ্যপ গুত্রস্য প্রেতস্য চিত্ত উদ্ধার ভুলুক পরিত্যাগ অক্ষয় স্বর্গলোক প্রাপ্তি কামনয়া কৃত সাৎসাধন ভোজ্য তৈজ সাধার জল দান কর্মণ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণমিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণু অর্চিতং যথাসম্ভব পুত্রনাম্নে ব্রাহ্মণাহং দদামি। নম যজ্ঞকৃত। আবার নম এতস্মৈ সাৎসাধন ভোজ্য বস্ত্রায় নম। আবার এতে গন্ধপুষ্পে এত দধিপতে শ্রীবিষ্ণু ইদং সাৎসাধন ভোজ্য বস্ত্রং বৃহস্পতি দৈবতম যথাসম্ভব পুত্রনাম্নে ব্রাহ্মণাহং দদামি। আবার নম এতে আবার নম বিষ্ণুর নবাদ্য তৎসদ্য মাসে কৃষ্ণপক্ষে মান তীর্থৌ কাশ্যপ পুত্রস্য ঋতুস্য বাসুদেবায় নমো নমঃ। প্রণাম করো। देखिए दाल हो गई ऑलरेडी और मेरी मौसा खुद बना रहे हैं। ये देखिए मेरी भांजी জায়গা মতো চেন লাগাই দেয়, আমিও চেন লাগাই দিই। গীতা পাঠালে লিখে বললেন জরুর করে যারে যাই কোক না ছেলে করে কথা বলে কিন্তু মানন লাগবে। কই গেছে গা জল নাও সবাই। নম শ্রীবিষ্ণু নম অপবিত্র পবিত্র বা সর্ববস্থাং গত বিবা যৎ শরীর পুণ্ডরিকাক্ষং সভাজ্য আভ্যন্তরে সূচি নমো নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু হরি নমো নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু হরি
নমো নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু হরি। মাথায় ছিঁড়ে দাও। মাথায় দাও তার আতপ চাল দুধ বালো। ওই যে বেসন আছে না? দিকে ধরে নম স্বস্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধসভা স্বস্তি ন পৌষা বিশ্ববেদা স্বস্তি ন নস্ত্রাক্ষ অরণিষ্টনেমি স্বস্তি ন বৃহস্পতি দধাতু। যার যা কাশ্যপপুত্র নাম কৌ যার যার। ভূর্য দান কালে নম স্বস্তি নম স্বস্তি নম স্বস্তি। যার যার সামনে রাখো মাটিতে। বাবা মাটিতে রাখো হাত জোরাত করো। নম সূর্য সম যমৎকাল সন্দীভ্যতা নহক্ষপা পবন দিকপতিভূমি রাকায়াসং খচারামুরা ব্রহ্ম শাসন মস্তায় কল্পদ্ধ মিহ অয়ারম্ভ ভব। আবার হাত জোরাত করো। নম অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যক্তং যেন সরাসরং তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নম। অজ্ঞানাতি বিনন্দৃশ্য জ্ঞানাঞ্জয় ফলকায়া চক্ষুমৃতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নম। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরু মন্ত্র কাটা কাটা নিচে একটা নিলেন যে কোনো বিষ্ণু দিলেও আবার নাও। নম বিষ্ণু বিষ্ণুর নমাদ্য তৎসতদ্য চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে নবম্মান তীর্থৌ মীন রাশিস্তে ভাস করে কাশ্যপ পুত্র যার যার নাম কে কাশ্যপ পুত্র চিত্ত উদ্ধার ভূলোক পরিত্যাগ অক্ষয় স্বর্গলোক প্রাপ্তি কামনায়া ভূর্য দানমেদং দক্ষিণমেদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণু অর্চিতং যথাসম্ভব পুত্রন্নাম্নে ব্রাহ্মণাহ দাদা। আবার চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে নবম্মান তীর্থৌ কাশ্যপ পুত্রেশ্ব প্রেতস্য চিত্ত উদ্ধার ভূলোক পরিত্যাগ অসুজান্তা দ্বিতার্ণী ভূলোক পরিত্যাগ অক্ষয় স্বর্গলোক প্রাপ্তি কামনায়া কাশ্যপ পুত্র যার নাম কেউ ভূর্য দানমেদং দক্ষিণমেদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণু অর্চিতম যথাসম্ভব পুত্রন্নাম্নে ব্রাহ্মণাহ দাদা। আবার এইবারই শেষ আরেকটা নেও। নম বিষ্ণু বিষ্ণুর নমাদ্য তৎসতদ্য চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে নবম্মান তীর্থৌ কাশ্যপ পুত্রেশ্ব প্রেতস্য চিত্ত উদ্ধার অসুজান্তার দ্বিতার্ণী ভূলোক পরিত্যাগ অক্ষয় স্বর্গলোক প্রাপ্তি কামনায়া কাশ্যপ পুত্র যার যার নাম কেউ ভূর্য দানমেদং দক্ষিণমেদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণু অর্চিতম যথাসম্ভব পুত্রন্নাম্নে ব্রাহ্মণাহ দাদা। দাও হাত জোরাত করো। নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় বাসুদেবায় নমো নমঃ। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণতু ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। কর্মাফল কৃষ্ণার্পণে নমস্তে। এখন উঠে সবাই ভক্তি হও, গোবিন্দের কাছে কামনা করো।
চিত্ত যেন গোবিন্দ শ্রীপাদ পদ্ম প্রাপ্তি হয়, আর তার কাছে ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা চাও, মুক্তি চাও। অর্জুন বলিলেন, সর্বদা তোমাতে আমার সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় অনির্দেশ ধ্রুব পরব্রহ্ম স্বরূপ। হে ভগবান পরমেশ্বর, হে প্রভু, প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগকারী মানবের কি রূপে অচলা ভক্তি হয়। বাজার আছে না, বাংলার বাজারে যেদিন গাহরি মাংস খাওয়া লাগে, হ্যাঁ কোনটা থেকে শুধু সামনে বসে এইটা তো 2 পাও ঢুকা দিছে না, 2 পাও সাইকেল উল্টে যে এমনি পড়ছে একেবারে। খালি ভাগে বলো এক হাত দিয়ে পাকা দিছে, এক হাত দিয়ে কপাল দিছে না, আর মাথা সাথে ফুলাটা আপনার দেখি এটা কি ও কথা উঠাইও না, উঠাও देखिए गाइस मेरे भैया, गाइस देखिए मेरे भैया कितना सब আমি খাই না কিন্তু আমি খাই ঠাকুরদারে দিয়ে পোট করে বক্তি করকা তো খাওয়াই না চাই আশীর্বাদটা করে দিয়ে ওইটা চলে বাংলা বুঝো না देखो गाइस अभी हम खाएंगे পুটি মানে কি পুটি কোন পুটি মন মনটা ভালো লাগছে এটাই পুটি আর এটা রং তামসা দে দেখ লাখ হাজি কি কয় না না আমার বিয়ারি ও ছুরি টানি কে খালি আমি তো খালি আমাকে মাই মনে হয় না যাবে না মা খাবো না হ্যাঁ যাবেন খাইবেন বেশি তো পরে বাবা তুমি খালি থেকে পয়সা নাই बोल ना जबान तो कैसे खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं भाभी देखो उड़ियन से तो अंदर चलो फोकस में उठना है ये 20 दिन में तो नहीं आए खाओ 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 आराम से खाओ मेरा तो उधर से रोड डुगाई से ए देवा की कष्ट हो गया देवा देखो हां देखिए शादी है संभाल এই ভাবে देखा तो ना पाए पता है गाइस, आज 1 महीना बाद मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो शूट किया हुआ 1 महीना से ज़्यादा हो गई, क्योंकि इस टाइम वीडियो शूट की थी मैं थोड़ा सा की थी और बाकी जो घूमने आए थे मेहमान वो थोड़ा सा शूट करके दी थी, क्योंकि उस वक्त इतना हालत मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँ या फिर एडिट कर पाऊँ। तो जब भी मैं वीडियो एडिट करने जाती हूँ बड़े पापा का याद आ जाता है, इसी दौरान वीडियो एडिट करना रह गई। गाइस आज जब मैं वीडियो एडिट करने की बहुत याद आ रहे, मतलब 1 महीना पार हो गई, उनका श्राद्ध चले गए, फिर भी इतना याद आ रहे बड़े पापा के। और हाँ गाइस, जो 2 लोगों को पकड़े हैं, एक का नाम है हिरेन मंडल और एक का नाम है भाग्य मंडल, और भी बाकी इंक्वायरी चल रहे हैं।
वो लोग भी पकड़ा जाएगा। ज़मीन के लिए बड़े पापा को फ़ोन कर दिया और वो ज़मीन का क्या नहीं मतलब आप लोगों को बताऊंगी, एक दिन ज़रूर बोलूँगी, सब वीडियो भी दिखा दूँगी क्या से क्या हो रहा है क्या नहीं। वो ज़मीन के लिए बड़े पापा को फ़ोन कर दिया, अभी कब हम लोगों का भी फ़ोन कर देगा नहीं पता। यही आप लोगों से उम्मीद है ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए ताकि लोग ये जाने कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो वीडियो ज़रूर मैं दे दूँगी आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत याद आ रही है बड़े पापा की।